Erlan Elan mau mau buat buat pesawat. pesawat. Coba jangan diganggu, Cok. Ya, mulai sudah. Emang Dilipat dulu. Ya, dilipat. Lalu dilipat lagi. Ya, dilipat lagi. Begini. Ya, begini. pesawatku aja, Bu. Ya. Baru dilipat begini. Nah, baru dilipat begini. Dibalik. Ini Baru dilipat lagi. lagi. Ya. Sudah jadi, Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bunda. Haikal Haikal mau buat pesawat. buat pesawat. Ya. Ya. Terus dibalik. Dibalik dulu. Dibalik dulu. Ya. Lari-lari, Nak.